mo samno kaham ke khaiman tangke जों बुंजोबनाय area development decentralization of power ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ আগেকার একটা স্তর আছে তারপর তিনটা স্তর ভিলেজ কমিটি সাব জোনাল কমিটি জোনাল কমিটি तब जिन जोनल कमिटी का हेड बिनि अंडर तब वेस्ट जोन अंडर 82 मेंबर्स जीसी तम सातटा विलेज कमिटी सब जोनल तम तब जिन प्रथम दायित्व का जिन मो सातटा सब जोन जिन चेयरमैन का जॉइंट चेयरमैन का वाइस चेयरमैन का पूरी जे प्रत्येक विलेज कमिटी प्रत्येक सब जोनल जे बीसी तमनि वो आमचायाव बोसोर जरते जंजाल दं लामा दै गाहाम जिंखेरें नियाखौआ कारेन्टनि समस्या मार्केट डेभलपमेन्ट मार्केटनि टेक्स नाहार जायगा माने गोबां सम दङ सामं तामो गोबां केरसन खाया नांनाय गोबां सम दा दिनै जे साबजुनाल माने जुनालनि आन्दाराव जे समस्याफोर दंमोन ओमफ्राय अ समस्याफोर दं दाबो एक्शन प्लान नियाखैबा अमाय के प्रपोजल जे प्रपोजल न तुबोय चिनी नांगांगाय चिनी जोनल कमिटी प्लस सब जोनल कमिटी रन तुयै जों मास डेपुटेशन यामानो जरा चिनी 6 शेड्यूल रूल्स मुताबिक विलेज कमिटी मॉनिटरिंग कमिटी खालामनो हाय सिनर जे कमिटी तमनि ओ कमिटी तमनि जागाव चिन जे कमिटी तमनि बरफनो तुइनो जों जदि समतांना हाय रेजाल्ट किसुना फराय हारबानो तामु तखा दिशा मुक्रियो तामु तखा जायगायाव तामु तखा दा दिशाव तामु तखा अमरनो जों गाहाम खायै जुदि नायथुगै थाङै जुदि गाहाम खायै जों जुदि प्रेजेन्टेशन रिफाइमा थांखाय डीएम दङ जों एमडीसी मेम्बार होय डीएम नो खबर होय जों एलाकायाव पुरि होय एलाकानि गोबां लामा प्रधानमंत्री सड़क योजना फ्लाड कंट्रोल वाटर रिसोर्स फेको कंपनी माने जत नि आरडी एफएफसी नि सामं दै गोलै डीडब्ल्यूएस बाहाय रि मेशिन कताल तो बाहाय कायने जेदा 10-15 बार मेशिन कायबो दै फैया वाइसार लांनांनो दै फेरिका आबो नि मेशिन थानोस इनि जरा चेयरमैन साबजुनाल चेयरमैन सुदो ऑफिसर आसु तोहा नो आंनि डिउटिया गने वन टाइम सेक्शन वन टाइम नि चेयरमैन तांदी लीडर वो वन टाइम नि लीडर तांदी वन टाइम लीडर नि मानो जेस्टी फैमिली नि नगर दि काकानर दि मामानर दि जाथानर दि पारावर दि आबगा वन टाइम एवं जों जे ताबो थानाय जों को आसुखा जेदियो को सहर जे विषय बापको एबसेंट हो माने गत सुजियो दं जों जे किछु प्रोजेक्ट दाक्ति जमाली माने जों अनेक जमाली निया और तो जमाना दूर था কোনো বিসির এমন ভাবে অনিহান হতা তারপর সেমন সাবজেক্ট দিনর থাকে রেখা কামাইয়া সাবজেক্ট দিনর থাকে বক্স কালভার্ট মাইয়া সাবজেক্ট দিনর থাকে বিগ সলিং মানিয়া আর বান্নাই ওমানা ভাবে তো সংখ্যালে কোন রেডাছে তাবু মুখ্যমন্ত্রী রাবার প্ল্যান্টেশন
স্কিম আবার তো নাই বাবার প্রত্যেক বিসিও সাবজুনাল অনলি এমন কোন কোন বছর 30-40 জন থাম জায়গাও তো করি করেছি বড়ি 1 হেক্টর কে তো না 1 হেক্টর কে বলি জায়গা তাও তো কম কাগজপত্র না খুব কম নক টাকা সে জায়গা করি কিনা দেয় কিন্তু আবার যে মালা না পর্যন্ত থেকে গিয়া ফার্টিলাইজার ঠিক মতো থেকে বিলি যে ওই যে নেট যে নেই আবার ঠিক মতো থেকে তার মধ্যে সেই সমস্যাটা চিনি স্টাফ কম লেগে থাকে সাবজুনাল আগে কেমন বসে সারা ত্রিপুরা 10-15 টাকা তাবো 44 রুম টাকা 33 নিয়ে তাবো 44 টাকা স্টাফ কমই থাকা রিক্রুটমেন্ট নিয়ে 12,825 টা পোস্ট অলরেডি ভ্যাকেন্ট তোমার বিশ্ব তখন যেমন ইঞ্জিনিয়ার খাবনো কুরমায়া স্টাফ খাবনো কুরমায়া সাবজেক্ট ইউনিয়নে একটা আমরা সাবজেক্ট ইউনিয়নে সাবজেক্ট যে অফিসার নেতা আবো পর্যন্ত সিস্টেম বড়মাইন কথা আর কত ট্রেনিং না ঘটনা নামলে রিটেন শেষ কর গিয়া বনিবাগৈ ন जोंजि दायित्व बांगन जे सिगन साता न मन कत खायगाके गोबां मानसिनि साम खायगे दङ टाइम टु टाइम अफिस दङ अरता कम्पिउटार दङ से फ्लाइट दङ यूडीसी दङ जत दंले जत डिमान्ड माने साब्रागन तो हाय ना नाके प्रोजेक्ट सानो दिल्ली पुजे रहन ऑनलाइन पे रहन तम कान्ट्री नेबा बनिबागै आनि प्रथम नानि रिक्वेस्ट करनाय ओइमुं करनाय जेनि जे माननीय चेयरमैन के साथ बेलाखेनो खातम होगा एनार्जेटिक दिन फान दिनी समस्त दिक থেকে ফিটেড এবং এই বাকি যারা তোমরা বড় খুব কর্মক্ষমী ওয়ার্কার্স হইতে না বড় কামিনি সাম ফাইন কামিনি সিমি সাম ফাইতে খাইনে সাবজেক্ট তখন চিনি যারা সাবজেক্ট চেয়ারম্যান রক সাবজুনাল চেয়ারম্যান রক নরবর non thana ono je jini amsani je market tomani o market ko jara painai ba bises ke bazara bepari baniya khaine rogno panai ke trade license khariman trade license logo logo kono panai ke insurance khariman abu ko khamana hai tamam ma bazar ko side by side ta mutini ADCO 186 numbers market ko ও মার্কেট পারিয়ার জুরিশন মার্কেট 25,000 কে জুরিশন কালেকশন রেভিনিউ কালেকশন থাই পানা পায় চিরবুসু লক করা পারে অথচ যদি ওপেন সেট যদি কাছে থাকা থাকে মিনিমাম 10 লাখ না কমলে কিসে মত ফাইয়াবে ভাই নেবা কুমলো দুমালে হাতিব কমা সমস্যা দङ মোর সমস্যার সমাধান খাইনাবো কিছু মোর আসলে আর সমস্যার সমাধান বুঝতে জরুরত जों आसुकमानि फरता उनखा आबो मत रिव्यू नांगौ आरो जे लेट्रिन इउरिनाल पॉइंट तारपरे दिनो दुताला तनाय जारा दबादार कोन आरो इउरिनाल पॉइंट कोन सिस्टेम करे अमहाय गोबां मा जागा दङ मार्केट गुरिना जानकाय स्टल फर जायगा सखि दङजा मिनिमाम नागा 50 टाका থেকে सेंगै तो गो रेभिनिउ कालेक्शन थाय इगा जों सायमानाय जे इयारलि जों बुझ थायसौ साइड बाय साइड सुंदे सुदु सिनि ऑनरेबल मेंबर समाहाय सिनि समखुदन बांगा सिमिया बंगल बांगा सिमिया गरियानि ओ पासा जाथाय सिमिया कारण जोंखे कोन समय लुखा आबो किसा मास आछनाय जों अरबो प्राय लागारान पासा थाखाय बुसु थायखि कम सातटा साबजुनानि केताबु कोन समय दाम खायलाय करेंसा जागा खायो साबजुनाल ब्लक कोन जागा करेंसा जागा खायनायखाय একটা एरिया निते केसे एरिया फायो गरिया खुलुम पायनाय बा गरिया मते बा गरिया माथा पायनाय गते दुई ताइका रिजार्भ फायना इकाय आपन बदिनाय एक खायका बेकअप खायका तामो पार बिसिबो 5000 এটা কেউ তা আপন সালাইমান সালাম আপন ও জাগান চিনি সবচেয়ে দুর্বলতা ও 5000 ন नोंनि विलेज कमिटी अफिस जानांगौ बा पारा आ बिसिनि एक बाजाराव खायगे दाम खाबा दिनै वासाव गायसा लिसा गायसा तक्ति किनै तक सामासा बायै
seorang anak biasa gua betul sa hijab kayak kuliah saya pusing nambah. Kuno jaga kaji kan? Kuno jaga kena kata sa rata mau kata baik saya main nopal saya kayak hamle kor korkan sih. Korkan dah pasal saya kira kena. Jadi tanya apa masalah Cina orang sabsunan ni chairman nak mau vice chairman member. Odi kita senjata mana? Anjir orang rohor mani. Anjir tu jera orang seperti jaga sesuatu kia. Kamdan था आंसर इंजीनियर नो कैसा सेंट्रल टॉयलेट खाई छमने आ टॉयलेट ठीक मत तो खाई जाका आबो दुदी नो तिनी जेडीओ प्लस तिनी ऑफिसर्स इंजीनियर एवं चिन कमिटी जो था या गाय भाई ना सुनो पार्टी को कंप्लेंट्स नहीं होते ना वही बगे हानि लाइकना आस का तो जे अंत तो पक्के जे मानमानी आबो तो मान नहीं नो मानना नहीं बगी को कामो खलाई जाए और तो एफिशिएंट चिन ऑफिसर्स इंजीनियर्स को कामो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एडीसीओ बहु प्रोजेक्ट बहु स्कीम सिंग रोहर का गए दाकी माना माया या मानो रोहरी नहीं टेस्ट के लिए सुधु आने एडीसी फाइव नहीं ट्राइबल वेलफेयर ने कुछ फाइकिया पीडब्ल्यूडी ने कुछ फाइकिया इंडस्ट्री ने कुछ फाइकिया मस बिना हलाये काम दिला tungna nangai tungani apor sibo ap system uduna nangai ring yang kai musa kaya bas nung situ jotoran taisa